Diri kami karon mga kigsunan diri sa suba sing kablantian para pagpigay paigayon sang santos nga bautismo. Dali na gatamang ka na lagi. Dali na balutaran man kamo. Mayang lupat patak. Lagi kuya. Jipot nito. Mauni siya ang katumanan sa kaluwasan. Ito ba tumuman ka? Diyan iban. Tuwas kay man pa siya ongoing process wa kay ingon igol na sumpay na ni sa atong pagkinabuhi ang pagpangalagad. Ang pagpangalagad dili ni ang kabaguhan sa kinabuhi ato yung ipakita ngadto sa Ginoo. Kanis kapitan inyo hamon ning ilado, no? Sa una maldito ba na. Normal ang ka pa. Huwag ko nagsaba-saba nga dito. Sa iyang gikahinagbo si Kristo na bag-o, no? Katong jingle to. Makatulog to karsada sa kahubog. Ito na jeng. Sa iyang nahinagbo si Kristo na bag-o, no? Katong maestro ganiya nga nagwali, Ines buntag katong unang nagwali kay lamon mo ato. Sa Diyos katawan ding Ginooan dili tong mananap, no? Kay ang ingon sa Ginoo sa Isayas, moabot ako uban sa kalayo. Kinsay masunog katong nagabalaan sa kaugalingon. Bamboo Church talang anay na atay mapicturan pasa nato sa ato nga sponsor kay maluoy na po padala ang budget para sa magkabalintong ang kinabuhi simba gyud. Ngano man kay musimba lang kita ngadto maamat-amat ra gyud kag reforma, no? Maamat-amat kapunon ang mga manulunda sa langit kauban ni Manama. Yes, whiter than snow. Hapuna imong nahinagmo si Kristo ug imong giatagan nga mao imong bag-o sa imong kinabuhi. Tungod sa imong handom sa kaluwasan, ako nga ministro sa Maayong Balita sa Seventh Adventist Church, mga bautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Si Kristo pinaagi ni santos nga bautismo nagsimbolo sa paghinlo sa imong kalapasan ug ang imong kinabuhi muhaom na ang langit gan. Whiter than snow, yes, whiter than snow, than snow. Nagmalipayon nga nagsud-ong kanimo tungod kay imong sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So whiter than snow, whiter than snow. Bautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo. Amen. Kuya pa. Pinaagi ng santos nga bautismo ug santo. Amen. Nining dapit sa kapunon ang imong mga kalapasan nga nabuhat batok kang manama nahimong nahinluan tungod sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Amen. The burden of sea, sour in the blood, fire is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. Ako nga may ministros may balita sa Seventh Adventist Church, mga bautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Apa nalipay si Kristo nga nagsudong kanimo tungod kay imong gihimo ang lig-on nga desisyon nga imong alagaron si Kristo tibok nimong kinabuhi, imong gipalimpyuhan ang imong Wonder working power in the blood of the Lamb is power, power. Dagdan ang gagmayng kabataan nga moduol kaniya kay alang kanila ang gingarin sa langit. Moy para kanila. Tungod sa imong handom sa kaluwasan, ikaw ning dawat ni Kristo pinagi sa Power in the blood. Power in the blood. Balita sa Seventh Adventist Church, mga bautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, ang Ronaldin, diya kang Kristo. Amen. Power in the blood. Power in the blood. Sa atong mananawas, naghugyaw sa dakong kalipay tungod sa imong desisyon nga imong biyaan ang kahilayan ni ini nga kalibutan ug mga lagad nga mosunod kay Kristo. Bisan tuod kini dako nga struggle sa pagkinabuhi.